Sí. Vamos a cantar una música que habla de amar al Señor, habla de adorar al Señor, habla de servir al Señor, ¿no? Así como las aves del cielo, las bestias del campo, los animales, ¿no? Que muchas veces conocemos, también adoran y alaban al Señor, ¿por qué no nosotros, no? Entonces yo te invito a poder alabar junto con nosotros, junto conmigo. Vamos a estar enseñando un poquito de portugués para las personas que están viendo, las personas que están participando y no saben, ¿no? Portugués, puedan estar aprendiendo un poquito. Ahí lo vamos a traducir primero. La música es así. Yo lo voy cantando y mi esposa lo va a traducir. ¿Ya? Eso. Quiero adorarte, siempre más y más quiero adorarte, siempre más y más, buscar teu querer, tua graça conhecer, quiero adorarte. ¿Ok? Quero adorarte sempre mais e mais aún. Quero adorarte. Quero mostrar tu querer, tu gracia, conocer. Quero adorarte. Y la otra parte es, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero andar, quero levantar as minhas mãos a ti. Las aves del cielo, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero levantar mis manos hacia ti. Isso aí. Muito fácil, né? Muito fácil. Vamos entonces. Quiero adorarte, siempre más y más quiero adorarte, siempre más y más, buscar tu querer, tu gracia conhecer, quiero adorarte. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu querer. Quero amar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servirte, siempre más y más quiero servirte, siempre más y más, buscar teu querer, tua graça conhecer, quero servirte. Las aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero andar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amarte, siempre más y más quiero amarte, siempre más y más, buscar tu voluntad, Tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan a ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero alabar, quiero levantar mis manos a ti. Señor, nosotros queremos separar, Señor, ese tiempo para ti. Queremos, Señor, buscarte. Queremos, Señor, adorarte. Queremos, Señor, exaltarte. Queremos, Señor, servirte, amarte. Tener un tiempo de calidad, Señor, contigo. Bendícenos, Señor. Necesitamos de ti. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Purifica, Señor, nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, con Jeremías en este tiempo, en este momento, Señor. Bendice, Señor, a Talita, que va a estar compartiendo, Señor, el estudio hoy, la palabra, la reflexión, la meditación, Señor. Pero más que todo, Señor, obra en nuestros corazones, Dios. Obra en cada pensamiento, obra, Señor, en cada accionar, Señor. Dedicamos, Señor, todo ese momento, este culto, este momento, Señor, para ti, Señor.
ya que tú en tu palabra nos dices que siempre tú, cuando nosotros te buscamos, tú respondes, y primeramente cuando buscamos el reino de su justicia, todas las cosas nos son añadidas, oh Padre Celestial. Bendice a cada una de las personas que están con nosotros, bendice este proyecto de red de experiencias. Gracias, Señor, porque así estamos conociendo, Señor, más personas y estamos conociendo tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Como decía en la oración, hola Miriam, ¿cómo estás? Bendiciones. Como decía en la oración, mi esposa va a estar compartiendo hoy, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito lo que hemos estado viendo los encuentros pasados, ¿no? Algo que marcó diferencia en los estudios que hemos estado teniendo en mi vida, que Dios ha estado hablando bastante conmigo, es orar en todo tiempo en el Espíritu, ¿no? Entonces nosotros vemos que esto no tiene mucho misticismo, ¿no? Tiene más naturalidad que mucha cosa. Y eso es lo que Dios está hablando conmigo en ese tiempo, de que es orar en el Espíritu en todo tiempo, o es estar conectado con el Señor, es saber que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro desde que aceptamos al Señor como nuestro Señor, como nuestro guía, como nuestro pastor, ¿no? Eso es estar orando en todo tiempo, estar en nuestro día a día, estar escuchando la palabra de Dios, estar sintiendo de que Dios está con nosotros, estar conscientes, ¿no? De que Dios vive con nosotros, no es en un momento nomás, Dios está ya con nosotros, ¿no? En todo momento. No sé a ustedes qué Dios les está hablando en este tiempo, qué palabras por ejemplo, la otra vez también estamos compartiendo lo de la película, ¿no? El diablo del día a día, no sé si ya la vieron. ¿Quién la vio ya? Ah, todavía no. Oh, mira, no tiene valentía todavía para verla. Tampoco. Sí. Bianca, ¿tú la viste? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? La vi. Buena, me pareció buena, ¿no? Pero ese es el tipo de película de Bianca. Entonces, Sí, sí, o sea, es que dice que la vida real es más, ¿cómo dicen? Es más sorprendente que la ficción que hay en las películas, ¿no? Y es lo que pasa en la vida real, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero hubo mucho más cosas de lo que yo conté el sábado pasado, ¿no? La semana pasada. Sí, muchas más cosas, ¿no? O sea, te da una perspectiva de la vida de cada persona, ¿no? De por qué las personas llegan a realizar ciertas acciones o tener ciertas actitudes y a comprender en cierta forma, ¿no? Por qué hay personas que hacen esas cosas tan terribles, ¿no? Y a tener un poco de compasión por esas personas también. Sí. La película se llama El Diablo del Día a Día. Sara, creo que tú no estuviste la semana pasada. El Diablo del Día a Día en Netflix está pasando. No es así el 100%. No, hola otra vez. Sí, la llegué a ver. Sí, alcancé a escucharte en el momento que la estabas compartiendo un poquito con todos nosotros. Y sí, la llegué a ver y sí, impactante. Es más, muy fuerte, diría yo, pero yo considero que es la realidad, es lo que se ve y se vive en el mundo. Siento que el diablo está presente para tentarnos y para llevarnos hacia él y sacarnos del camino de Dios. Honestamente, desde que vi la película, primero lloré. Yo soy muy sensible, lloré con la vida de este muchachito que se quedó finalmente huérfano. Y después quedé impactada porque siento que se asemeja mucho a la realidad, incluso en la realidad, como decía Miriam, discúlpame su nombre, Bianca. se me olvidó, se me pasó como decía Diana, se vive eso, se ve eso, entonces vuelvo y repito que nosotros tenemos que estar muy bien plantados para no dejarnos vencer y ganar y sobre todo tentar por el diablo, porque eso es lo que busca él. Y muy buena recomendación. Muchas gracias, Américo. Muy buena la película, Sí. muy buena. Ahí, por ejemplo, no es el 100% cristiana, porque a veces los cristianos queremos ver solamente películas cristianas, ¿no?
Si no, la Biblia nos dice, por eso que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que agarrar lo bueno y desechar lo malo. Hacer un filtro. Por eso que estamos aprendiendo Biblia, por eso que estamos aprendiendo de Jesús, para de todo poder discernir y saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer en el día a día. Pero no sé si ustedes perciben, los que han visto, este niño cuando crece, ¿no? Al final, ¿cómo él se queda? ¿Cómo ustedes lo notan? ¿Cómo ustedes lo perciben? Yo creo que sí es una persona fuerte, ¿no? Debido a todo lo que le había pasado, él aprendió a, a lidiar con esas cosas y no dejarse vencer, ¿no? O sea, a pesar de que hizo, o sea, mató a personas y todo, por más que está mal eso, ¿no? Pero él no conocía a Dios, ¿no? O sea, él tenía una visión distorsionada de quién era Dios porque su padre le dejó esa visión, ¿no? Entonces, pienso que él, debido a eso, terminó haciendo, ¿no? Esas cosas. Pero a pesar de todo lo que pasó, él consiguió salir adelante y dejar atrás su pasado, ¿no? Y eso es lo que muestra el final, ¿no? Que él, pues salió de todo esto y se fue a buscar una nueva vida, ¿no? Sí, entonces ahí nosotros podemos aprender de que a veces hasta la maldad, las dificultades que nosotros pasamos en nuestra vida nos hacen más fuertes, siempre. Y esto en la Biblia también, con Jeremías, ahora que vamos a aprender, ahí que Talita nos va a enseñar un poco más sobre él en este día. Vemos que ahora sabemos por qué le decían al profeta llorón, ¿no? No era porque él era llorón, sino era porque simplemente él pasaba cosas muy difíciles y cosas que muchas veces nosotros no pasamos y traen un dolor inmenso, ¿no? Ya la otra vez compartimos sobre Jeremías 3, ¿no? Si no me equivoco. Lamentaciones 3, ¿no? De la vida de Jeremías, todo lo que él pasó. Entonces, ahora vamos a seguir aprendiendo también. Entonces, le paso la palabra a Talita, va a ser traducida y ella va a estar hablando en portugués y en español, porque hay personas que nos siguen de Brasil y también de otros países, ¿sí? Para que todos puedan estar aprovechando este mensaje. Chévere, qué bueno. Gusto poder estar con ustedes. Es bueno poder. Ay, estoy hablando en español. Vamos a cambiar el chip. É bom estar com vocês. É bom estar com vocês. E poder a gente compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado. Poder compartir um pouquinho com vocês o que Deus está falando. Eu sempre falo que falar das coisas do Senhor para mim gera muito temor. Siempre hablar de las cosas del Señor para mí me genera mucho temor. Porque a gente não pode falar qualquer coisa. Que no podemos hablar cualquier cosa. A gente tem sempre que buscar, o Espírito Santo fala, a gente pesquisa, ora, estuda mais um pouquinho e deixa Deus falar. Que a veces el Espíritu Santo habla, tenemos que estudiar y después tenemos que recién hablar. E Jeremias é um profeta que já tem algum tempo que tem falado ao meu coração. Y Jeremías es un profeta que ya hace tiempo ha estado hablando a mi corazón. E falado de forma que eu reler e mastigar mais um pouquinho e deixar Deus transformar mais um pouquinho. Y hablar de forma de que tengo que leer y después comprender y transformar mi vida también un poquito más. E quando a gente fala do profeta Jeremias, a gente tem 2 livros na Bíblia escritos por ele. Cuando nosotros hablamos de Jeremías, hay 2 libros en la Biblia escritos por él. Não literalmente escritos por ele. No literalmente escritos por él. Ele ditou esses livros. Él ditou. Dictó ese libro. Não foi ele que escreveu, foi alguém. No los escribió, sino los dictó y otra persona lo escribió. E Jeremias, ele é um profeta que desde o chamado dele foi algo especial. Y Jeremías, desde que tuvo su llamado por Dios, tuvo algo especial. Porque Deus o chamou, ele ainda muito jovem. Porque Dios lo llamó muy joven. E ele não acreditava. Y él no creía. Porque ele achava que ele era, como jovem, ele era insuficiente para aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Porque creía que era muy joven e insuficiente en lo que Dios le estaba encomendando para hacer. E Jeremias, ele foi escrito entre 627 e 586 a.C.
Y Jeremías fue escrito del año 677 al 627. 627 al 586 antes de Cristo. E tem algumas coisas muito chaves dentro da vida de Jeremias, daquilo que ele quer falar para a gente. Y en este libro hay palabras muy llaves de lo que Dios le habla a él. Por exemplo, a gente pode separar que ele foi um profeta que exortou o povo de Deus Ahí podemos separar que él fue un profeta, ¿no? Para hablar al pueblo de Dios, a render-se à disciplina de Deus, a rendirse a las disciplinas de Dios fazer a vontade do Senhor y hacer la voluntad del Señor e assim desfrutar o consolo prometido depois da repreensão. y así disfrutar O consolo el consuelo del Señor depois da y repreensão. después la reprensión. A gente tem disciplina, vontade do Senhor e consolo. Tenemos disciplina, voluntad del Señor y consuelo. Ou seja, é um livro que ele coloca parâmetros para a gente de coisas da nossa vida atual também. Ujú. Es un libro que coloca parámetros en nuestra vida actual, ahora para nosotros también. Ele nos chama a nos arrependermos. Nos llama a arrepentirnos. Só que arrepender e mudar. Solo que arrepentir y también cambiar. Porque o povo de Israel, ele vem de uma história que ele sempre pecava, se arrependia, ficava bem e pecava de novo. Porque el pueblo de Israel pecaba, se arrepentía, pero no traía transformación, sino volvía a pecar. Pecava, se arrependia de novo, andava com Deus e voltava a pecar. Se arrepentía, pecaba, se arrepentía y volvía al Señor y volvía a pecar. Fala que essa não é a nossa história. Esa no es historia, ¿no? E é uma história que a gente sempre que tem que estar lutando para nos manter o máximo possível na vontade do Senhor. Es una historia que nos llama a seguir luchando para hacer la voluntad del Señor. E ficar o mais tempo possível nessa vontade do Senhor. Y quedar lo más tiempo posible en la voluntad del Señor. Porque senão a gente vai viver como o povo de Israel. Porque si no vamos a vivir como el pueblo de Israel. Eu lembro que quando eu estava lendo a Bíblia, entendendo um pouco da história do povo, Yo me acuerdo cuando estaba leyendo la Biblia y entendiendo un poquito del pueblo de Dios. era a segunda vez que eu estava lendo a Bíblia. Es la segunda vez que estaba leyendo la Biblia. E pela segunda vez, o povo de Israel me irritava Y por la profundamente. segunda vez el pueblo de Israel me irritaba profundamente. Cada vez que eu lia a história do povo, eu ficava irritadíssima. Cada vez que yo leía me quedaba irritadísimo. Eu queria ir lá e falar assim, Deus, Eu por queria- que o Senhor não explode uma bomba, Eu queria- consome o fogo, Yo quería tudo? ir y le decía al Señor, ¿por qué no mandas una bomba y explotas todo el pueblo? Ou por que o Senhor não matou todo ¿O mundo por e qué no começou mataste de a todo el novo? mundo y comienzas de nuevo, no? Esse povo é muito inconstante. Este pueblo es muy inconstante. Esse povo só quer ficar errando e errando. Solo quiere quedar equivocándose. E aí eu ficava brava Y mesmo. me quedaba brava. E aí eu Airada. perguntei assim, Deus, por que o Senhor não fez isso? Dios, ¿por qué no haces eso? Aí Deus virou para mim assim, porque eu não faço isso com você. Y Dios le dijo a ella que Dios no hacía las cosas así con ella. Nós somos iguais. Nosotros somos iguales. E a gente tem que buscar estarmos quanto mais próximos do Senhor nós estamos, Cuando nosotros tenemos que buscar y saber de que mientras más próximos, más cerca estamos del Señor, mais nós vamos conseguir nos manter na sua vontade. más nosotros nos vamos a conseguir haciendo su voluntad. Porque distração existe um montão. Porque distracción hay un montón, hay mucho, hay un montón. A distração de todas as formas. E Distracción de todas las formas. Jeremias, ele tem esse chamado para a gente, de Jeremías tiene ese voltarmos llamado ao Senhor. de regresar, volver al Señor. E me encanta essa história, Me encanta esa historia, justamente porque ela é totalmente atual. justo porque es totalmente actual. A Bíblia, ela é atual porque ela fala de um Deus La Biblia es actual porque habla de un Dios que é o mesmo ontem, hoje e que eternamente. es el mismo ayer, ahora y eternamente, por la eternidad. E isso tem que ser o que leva os nossos corações e que arde nas nossas vidas para estarmos perto de Deus. Y eso tiene que arder en nuestro corazón y llevarnos más cerca del Señor. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Jeremias 3, 19 e 25. Abramos nuestra Biblia en Jeremías 3, 19 al 25. Olha para vocês verem, olha o nome de Jeremias, o que significa? Jeremias significa o Senhor estabelece. Mira lo que significa Jeremías. El Señor establece. Certo? Até no nome do cara Hasta en el nombre de este hombre
já vinha falando aquilo que o Senhor queria que o seu povo fizesse. Ya decía lo que el Señor quería que su pueblo haga. Deus queria mostrar através de Jeremias, estabelecer a aliança dele, o pacto dele com o seu povo. Si él quería, por medio de Jeremías, establecer el pacto, la alianza con su pueblo. Voltar isso, chamar o povo para Volver, voltar a llamarlos isso. a regresar. E o texto de Jeremias Y 3, el texto de Jeremías 3, do 19 ao 25. del 19 al 25. Eu vou ler na minha Bíblia e você lê em português ou em espanhol, como você achar melhor. Para los cristianos de ahí que tienen su Biblia, ella va a leer en portugués y ustedes siguen su lectura en español. Fala assim, ó. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai, que nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho, são os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor seu Deus. Voltem todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda de deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, ovelhas, gado, filhos e filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra Ele e não lhe temos obedecido. Cara, Deus falando através de Jeremias, ele é muito claro. Dios hablando mediante Jeremías es muy claro. Ele chama a gente ao arrependimento e obediência. Él llama al pueblo a arrepentimiento y obediencia. Sabe por que a gente está virando, tá se movendo de forma tão equivocada nos dias de ¿Sabe hoje? por qué nos estamos moviendo de forma tan equivocada en los días de hoy? Porque a gente deixou de obedecer ao Senhor. Porque dejamos de obedecer al Señor. A obediência, a La humilhação obediencia o humillación é parte e ela é fundamental es no nosso parte, processo de es Deus. parte fundamental en los procesos de Dios. Ela é a chave para que a nossa intimidade com Deus cresça, o nosso relacionamento com Deus se desenvolva. Es la llave para que nuestra intimidad con Dios crezca y conocer la voluntad del Señor. Pensa comigo, às vezes a gente quer só o Deus de amor. A veces nosotros queremos solamente el Dios de amor. A gente quer só o perdão Queremos imerecido. solamente el perdón inmerecido. A gente quer as coisas boas que Deus dá. Solo queremos las cosas buenas que el Señor nos da. Mas isso tem um preço. Pero hay un precio. O preço da El humilhação, precio de la humillación, do del serviço servicio e da y obediência. de la obediencia. Sem essas coisas, muito dificilmente vamos ter um relacionamento real com Deus. Sin esas cosas muy difícilmente vamos a tener un relacionamiento con el Señor. Vai ficar só no nosso conhecimento, Solamente nos quedamos en el conocimiento, no nosso en intelecto nuestro intelecto ou nas nossas emoções. o en nuestras emociones. E Deus, ele gosta de trabalhar as duas coisas ao mesmo Y a tempo. Dios le gusta trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Ele trabalha com a nossa razão Trabaja con nuestra razón, e trabalha com a nossa emoção. trabaja con nuestra emoción. Porque a gente é um, é Porque íntegro. nosotros somos uno, somos íntegros. É integral, Integrales. integral. Ujú. E hoje a gente tem Y hoy día nosotros tenemos vivemos uma vida muito cheia do prazer. Tudo aos nossos olhos quer despertar o prazer. Ahora vivimos en una época del placer. Todos nuestros ojos nos quieren despertar al placer. É só você ver as propagandas da televisão Viendo las propagandas de la televisión. ou do por YouTube, ejemplo, né? O del YouTube. Tudo é para garantir o nosso prazer, a nossa Oh. comodidade, o nosso bem-estar. Todo es para garantir nuestra comodidad, nuestro placer, ¿no? Nuestro bienestar. Claro que a gente tem que estar bem, Claro que nosotros tenemos que estar bien, mas a gente não precisa de tudo que a gente vê. pero no necesitamos de todo lo que nosotros vemos. Eu sou uma apaixonada por livros, Yo soy me gustan mucho los libros, tengo mucha pasión por los libros. bíblias, Biblias. tudo que vem de ler. Sí, por eso que no es muy bueno viajar con Talita, porque nos sale mucho sobrepeso a veces por los libros. y Não, não Biblias, falei etcétera. isso. Você está Ah? traduzindo errado. Ah, disculpa. E cada vez que eu vejo um livro que me chama a atenção, eu quero esse livro. Cada vez que Ajá. Cada vez que yo veo un Você é libro, tradutor, né?
Cada vez que eu veo un libro, siempre me gusta, me apasiono por el libro. E eu tenho que ficar passando por milhares de filtros, inclusive a bagagem do avião, Y tengo que estar pasando por muchos filtros, inclusive en las maletas del avión, para poder saber o que é bom eu comprar ou não. para poder saber qué es bueno y saber si puedo comprar o no. Y preguntarle al esposo, ¿no? También. Não, porque eu não pergunto. Se eu perguntar, ele vai falar que não. Ah, pues, Só para vocês terem uma ideia, ó, nesses nossos 10 meses de Brasil, solo para tener una idea, en estos 10 meses en Brasil, eu comprei 10 livros e uma Bíblia. me compré 10 libros y una Biblia. El esposo solamente compró 4, nada más. Aí já são 14, então. 14. Mas a gente às vezes não precisa de todos eles. Pero a veces nosotros no necesitamos de todos estos. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque tudo ao nosso redor hoje quer dizer que nós temos que ter uma vida de prazer. Porque todo a nuestro alrededor quiere decir que tenemos que tener una vida de placer. Que as coisas vão nos Que las satisfazer. cosas nos van a satisfacer. Que uma vida boa nos vai Que una satisfazer. vida buena nos va a satisfacer. Que a melhor cerveja do mundo ela não tem álcool. Que la mejor cerveza del mundo no tiene alcohol. No Oh. tiene alcohol. Ou que o melhor café O que el mejor café custa $600 meio quilo. cuesta $600 medio kilo. Pense comigo. A gente sempre precisa de um café de $600, ¿Será que necesitamos un café de $600? não é? Hay que probarlo. Por quê? Sabe por quê? Porque tudo ao nosso redor hoje gira em torno do prazer. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que todo lo que gira alrededor es a base de placer, ¿no? E esse prazer, ele, se nós não tivermos um bom equilíbrio, Y ese placer, si nosotros no tenemos un buen equilibrio, ele tem tudo a ver com pecado. tiene todo que ver con pecado. Porque, por exemplo, Por ejemplo, você vai a uma festa da sua família. si nosotros vamos a una fiesta de nuestra familia, por ejemplo. E na família nem todos são Y la cristãos. familia no todos son cristianos, ¿no? E aí tem aquela Y cervejinha, tiene una cervecita, tem comida até o mundo acabar. tiene mucha comida. E a gente começa a comer, Y nosotros comenzamos a comer, esquece qualquer nos dieta. olvidamos cualquier dieta, Nos esquecemos que a gente só precisa de 2.500 calorias por dia. nos olvidamos de que nosotros pues, necesitamos de ¿cuántos? 2.500. 2.500 calorías todo el día. E comemos 5.000. Y comimos 5.000. Ou tomamos todas as cervejas. Não tem ninguém crente aqui, vou Uhum. tomar todas as Ay, cervejas que eu tomamos todas las puder. cervezas porque no hay nadie cristiano aquí, entonces me las tomo todas. Prazer. Placer, ¿no? Só que isso está ligado com pecado Solo- porque existe algo chamado gula. Solo que esto está bien ligado con el pecado porque hay algo llamado gula. Tem algo chamado embriagar. Hay algo llamado embriagarse. E isso tem a ver com Y eso Pecado. tiene que ver con pecado. tem a ver com um testemunho que não agrada, que não mostra Jesus às outras Tiene pessoas. que ver con el testimonio que nosotros mostramos a las personas. A gente está dizendo às outras pessoas o seguinte: Ahora estamos diciendo a otras personas lo siguiente. olha, eu sigo a Jesus, Mira, yo sigo a Jesús, mas pero tem muitas coisas gostosas nesse hay mundo. muchas cosas gustosas en este mundo. Jesus não é o suficiente. Jesús no es lo suficiente. E na nossa vida com Deus, Jesus tem que ser o Y en suficiente. nuestra vida con Dios, Jesús tiene que ser lo suficiente. Porque senão a gente vai viver buscando prazer até Porque si no, nosotros vamos a ir buscando placer hasta e não vamos encontrar. que no lo vamos a encontrar. Porque o nosso verdadeiro prazer Porque nuestro verdadero placer é meditar na palavra do es Senhor meditar en la palabra de Dios dia e noite día y noche e colocar em prática. y colocar en práctica. Então isso tem a ver com Eso tiene que ver con serviço, servicio, humilhação, humillación, obediência. obediencia. E Jeremias ele coloca isso para o povo Y Jeremías coloca eso para el pueblo. porque o povo estava totalmente perdido Porque el nisso. pueblo estaba totalmente perdido. Até os sacerdotes, Hasta los sacerdotes, os líderes, los líderes. porque eles criam que tudo Porque estava ellos bem, creían que todo estaba bien. que o que Jeremias estava falando era muito Que duro. lo que Jeremías le estaba diciendo era muy duro. Ou seja, Deus não ia fazer Entonces, isso. Dios no iba a hacer eso. Deus é muito amor. Dios es mucho amor. Deus, ele ama o povo de Dios Israel. ama, Dios nos ama, Dios ama al pueblo de Israel. Como Deus vai mandar o povo para o cativeiro? Como Dios va a mandar al pueblo para el cautiverio. Só que Deus é amor, Solo que Dios es amor, mas é justiça. pero es justicia también. A justiça de Deus La justicia de Dios não compactua com o pecado. no compactúa con el pecado, no se compacta con el pecado, Não se encontra com o Não se pecado, não encontra, dá contra não o dá. pecado. con el pecado. Sabe qual foi o pior momento de Jesus na cruz? ¿Sabe cuál fue el peor momento de Jesús en la cruz?
Não foram os açoites, não foi a coroa de No fueron espinhos, azotes, no fue la corona de espinos, não foi a blasfêmia que todos no estavam fue la fazendo ali blasfemia que embaixo, todos estaban allá não abajo foi o haciendo allá abandono abajo, dos seus melhores no amigos, fue el abandono de sus mejores não foi a amigos, incredulidade daquele povo que no estava fue lá, la incredulidad de todo el pueblo que estaba ahí, foi o fato fue el hecho dele ter carregado de él tener cargado todos os nossos pecados, todos nuestros pecados, de toda a história, de toda a humanidade, toda la historia de toda la humanidad, de todos os de tempos. todos los tiempos. E por carregar esse pecado Y tão por cargar grande, ese pecado tan grande, naquele momento houve en uma aquel separação hubo una entre Deus e separación Jesus. entre Dios y Jesús. Deus, por mais que ele amasse o seu filho querido, Dios, por más que amaba a su hijo querido, ele não podia él no podía compactuar com aquele pecado que Jesus estava carregando. juntarse con aquel pecado que Jesús estaba cargando. Isso foi pesado para Eso Jesus. fue pesado. para Muito Jesús, pesado. muy pesado. E a gente às vezes quer banalizar isso que Jesus fez por Y a veces nós. nosotros queremos banalizar lo que Jesús hizo por nosotros. A gente acha que drogas vão ser mais legais, Nosotros pensamos de que drogas van a ser mejores, que o sexo é que el gostoso, sexo es gustoso, que o dinheiro a gente ganha para ficar rico, que el dinero a veces ganamos para solamente quedarnos ricos, que a fama ela vem e que nunca la vai embora, fama viene y nunca se va, que o poder é a melhor coisa do que el mundo, poder es lo mejor del mundo, que comida nunca vai acabar e a gente não vai que engordar, comida nunca va a acabar y nunca vamos a engordar, que o hedonismo é para que el existir hedonismo mesmo. es para existir. A gente tem que ter prazer Nós temos- nesse tempo. Entonces tenemos que tener placer en ese tiempo, Só que isso é mentira. solo que es una mentira, Porque tudo isso nos separa de Deus. porque todo eso nos separa de Dios, Nos deixa distantes daquilo Nos- que Deus nos preparou para viver. nos deja muy lejos de lo que Dios nos dice para E vivir. eu tenho sempre muito na minha cabeça No, yo tengo siempre mucho en la cabeza o que está em Apocalipse 21, lo que dice en Apocalipsis 21. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis 21, versículos 7 e 8. versículos 7 y 8. Isso é uma promessa do Senhor. Es una promesa del Señor. E Deus, ele cumpre Y promessas. Dios siempre cumple promesas. Não só aquelas que agradam a No gente, solo lo que nos agrada, mas as promessas que ele falou e está falado. sino las promesas que Él dijo y está dicho. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Cara, deixa o pecado de lado, deixa o prazer de lado e Hermano, volte-se para o Senhor. deja el pecado de lado, arrepiéntase y vuelva al Señor. Porque Deus, ele tem um amor que é genuíno, é real. Porque Dios tiene un amor genuino que es real. É um amor que ele moveu a história, a eternidade, para vir de encontro a Es nós. un amor que movió toda la eternidad para venirse a encontrarse con nosotros. Mas Deus, ele não precisa de nós Pero Él no para necesita ser de Deus. nosotros para ser Dios. Ele continua sendo Él Deus continúa independente de siendo Dios nós. independiente de nosotros. Mas cada vez que nós Pero cada vez que reconhecemos a nosotros Deus, Lo reconocemos a Dios, ele é glorificado. Él es glorificado. A glória dele aumenta. La gloria de Él aumenta. Seu crece, poder aumenta. Su poder aumenta. E aí a gente pode vê-lo ainda mais perto na Y eternidade. ahí nosotros podemos verlo más cerca de la eternidad. Esse amor de Deus por nós, Ese amor de Dios por esse nosotros. amor dele, que é parte da sua essência, Ese amor que es parte de su esencia. ele é um amor tão puro e genuíno Es un amor tan puro y genuino que ele dá o direito que Él nos da, que él da el derecho de amar de amar sem ser amado de volta. sin ser amado. Está lá em João 3,16. Está en Juan 3:6. Que Deus amou o mundo de tal Que Dios maneira amó el que mundo deu de o tal seu manera único que dio filho su único hijo para que todo aquele que nele crê não para que pereça, todo mas aquel tenha que en vida él eterna. crea no se pierda, mas tenga vida eterna. E Romanos 5,8. Deus Romanos prova o 5:8. seu amor por nós Dios prueba su amor por nosotros em que Cristo Jesus veio ao mundo en que Cristo Jesús vino al mundo quando nós ainda éramos cuando pecadores. nosotros todavía éramos pecadores. Cara, que amor é esse? ¿Qué amor es ese, verdad? Que amor é esse que é Es ese tão puro, tão simples, Que é tão tão puro. sublime tan simple, tan sublime, e que ele nos
coloca à nossa disposição só a gente se voltar para y Ele. que Él nos coloca a nuestra disposición de solamente regresar para Él. Ele está sempre de braços Él abertos siempre está de brazos abiertos para nos receber de volta. a recibirnos otra vez. E é isso que está no texto em que nós lemos. Y eso es el que está en el texto, lo que nosotros leímos. Deus de novo chamando o povo para perto dele. Dios llamando al pueblo para cerca de Él. E eu acho que a visão que Deus deu a Jeremias nesse momento Y yo pienso que la visión que Dios le dio a Jeremías en ese momento era uma visão, era o sonho de Deus naquele momento. era el sueño de Dios en ese momento. Que o povo se voltasse para ele, o povo está Que el voltando-se pueblo para ele. regrese, que el pueblo vuelva para Él. O versículo 21 fala que os israelitas estão nas montanhas chorando, buscando perdão. El versículo 21 dice que los israelitas estaban llorando, buscando perdón. Nos versículos depois fala assim, olha, nós voltamos para o Eterno porque Ele é o nosso Deus. En los otros versículos dice que nosotros regresamos al Eterno porque Él es nuestro Dios. Imagine o Senhor escutar isso de nós, Deus, eu estou voltando para o Senhor porque eu sei que o Senhor é o Eterno. Imagínense si Él nos escucha a nosotros. Yo me regreso a ti, Señor, porque sé que tú eres eterno. E sabe como que se chama isso? ¿Y saben cómo que se llama eso? Arrependimento. Arrepentimiento. Não existe vida com Deus No existe vida con Dios sem sin arrependimento. arrepentimiento. A gente quer todas as coisas boas que Nosotros Deus pode queremos todas dar. las cosas buenas que Dios nos quiere E dar. Deus dá Y Dios mesmo. nos da Porque Ele é porque Él es misericordioso, Ele é cheio de misericordioso, lleno de graça. gracia. Mas Pero a gente precisa de Él arrependimento. necesita de arrepentimiento. Arrependimento é mudança. Arrepentimiento es cambio. Mudança visível. Cambio visible. Ou seja, as outras pessoas, você não precisa falar nada, as pessoas vão ver isso em você. Usted no necesita decir nada, las personas van a ver eso en ti. Esse é o segredo, porque tem muita gente Ese que es el vira e fala assim, secreto. eu mudei, Hay muchas personas que dicen, yo cambié, mas pero continua a mesma coisa. continuamos las mismas personas. Mudança tem que ser Cambio algo Tiene visível. que ser algo visible. E eu li um texto, uma frase que diz o seguinte, ó, reconciliar-se com Deus Yo leí una frase que dice lo siguiente: reconciliarse con Dios pressupõe presupone como uma condição indispensável como una condición indispensable o reconhecimento e abandono do pecado. al reconocimiento y el abandono de pecado. Não existe forma de nós estarmos completos com Deus No existe forma de estar completo con el Señor com pecados. con pecado. Por isso que a gente tem que pedir perdão todo dia. Por eso que nosotros tenemos que pedir al Señor perdón todos los Voltar días. todo dia. Regresar al Señor Errei, todos los eu días. volto Erré, para o Senhor. regreso al Señor. Só que não é Solo Un que yo-yo. no es un yo-yo. eu vai, volta e continua igual. Não. No es ir y regresar y continuar igual. É, Senhor, eu me arrependo desse pecado. Señor, yo me arrepiento de este pecado. Não quero fazer mais. No quiero hacer más. Então me ajude Entonces ayúdame para que eu consiga. para que yo consiga. É meio... Eu brinco às vezes que é meio Alcoólicos Anônimos. Es medio alcohólatra, medio alcohólicos anónimos, ¿no? Um dia de cada vez. Un día de cada vez. Mas eu vou conseguir. Pero un día yo voy a conseguir. Porque aqui nesse mundo nós ainda estamos sob a influência do mal e do pecado. Porque aquí en este mundo nosotros todavía estamos sobre la influencia del mal y del pecado. Mas com Cristo nós podemos ser fortalecidos para vencê-los. Pero con Cristo nosotros podemos ser fortalecidos ahora Para vencer. para vencer. Não para mim, No para mí, mas para que Cristo seja glorificado. pero sí para que Cristo sea glorificado. E não é coisa do outro mundo, Y cara. no es cosa de otro mundo. Arrependimento não é uma coisa do outro mundo. Arrepentimiento no es cosa del otro mundo. É algo real. Es algo real. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês algo que eu estava pensando. Tá aparecendo aí para todo mundo o meu quadro? Ujú. Apareceu? Beleza. Deus, ele sempre existiu. Dios, Él siempre existió. Ele está na eternidade por toda a eternidade. Él está en la eternidad por toda la eternidad. E Deus, ele, como ele sempre existiu, ele tem uma linha Y Dios, como siempre existió, Él tiene una línea que não tem fim. que no hay fin. Ela começou e a gente não tem a mínima ideia quando ela vai Comenzó terminar. y no tenemos la mínima idea cuándo va a acabar. Por isso que nós humanos temos uma grande dificuldade em entender o que é a Por eso eternidade. que nosotros humanos tenemos una gran dificultad de poder entender la eternidad. E Deus, em toda a sua Y soberania, Dios, en toda su soberanía, ele criou o homem Él creó al hombre e colocou o homem y colocó al sujeito hombre sujeto ao tempo. al tiempo.
O homem, ele tem um tempo, ele vai viver nessa terra por um tempo. El hombre tiene un tiempo, el hombre va a vivir en esta tierra por un tiempo. Se você não sabe, um dia você vai morrer. Si tú no sabes eso, algún día te vas a morir. Vai morrer. E é natural, é Eso parte es da natural, nossa es natureza, parte é de nascer nuestra e naturaleza. es naturaleza, sí. Ou seja, a gente vai ter um início da nossa Pero- vida e nós temos um fim da nossa vida. Pero vamos a tener un inicio de nuestra vida y un fin de nuestra vida. E esse fim a gente tem uma escolha. Y en ese fin nosotros tenemos que escoger. Se a gente vai Si nosotros vamos, para baixo. Ui, peraí. Fica aí, linha. Só mudei a cor, né? Se a gente vai si nosotros vamos para baixo para abajo ou para cima. o para arriba. Isso você só vai decidir nesse tempo aqui na Terra. Eso nosotros vamos a decidir solamente aquí en la tierra. E o homem, em todo o seu afã, Y el hombre en todo su afán, ele começou a criar estratégias de chegar até Deus. él comenzó a tener estrategias y llegar a Dios. E ele tentou primeiro Él intentó primero sendo bom. siendo bueno. O homem achou que sendo bom, El hombre creyó de que siendo bueno, ele podia chegar até Deus. él podía llegar hasta Dios. Só que é insuficiente. Solo que es insuficiente. Não tem forma No hay forma de nós, por sermos boas pessoas, de chegarmos até nosotros, Deus. por ser buenas personas, llegar hasta Dios. Alcançar a eternidade. Alcanzar la eternidad. Não significa que a gente não tem que ser bom. Nós temos que ser bons, sim. No significa que nosotros no tenemos que ser buenos, tenemos que ser buenos. Mas a bondade, essa bondade não nos leva para a eternidade. Pero la bondad no nos lleva hacia la eternidad. Aí a gente pensou o seguinte, vamos então Ahí el hombre pensó en lo siguiente: vamos entonces ser crentes, ser creyentes, religiosos. religiosos. Vai que cola. A ver, vamos a ver si da cierto. E aí a gente criou um sistema Y ahí el hombre creó un sistema baseado naquilo que nós acreditávamos conhecer de Deus. basado en lo que nosotros pensamos o creemos de Dios. Ou seja, religião é o homem tentando alcançar quem é Deus. Entonces, religión es el hombre intentando alcanzar a Dios. Não deu certo. No dio resultado, Porque não é a religião que salva. porque no es la religión que nos lleva a la eternidad o nos salva. Não é a denominação ou o nome de uma igreja que No es nos la salva. denominación o el nombre de la iglesia que nos salva. Não dá para chegar até a eternidade com isso. No da para llegar a la eternidad con eso. Daí a gente pensou o seguinte, então vamos fazer o seguinte. Y nosotros pensamos lo siguiente: vamos a hacer lo siguiente. Vamos... Cadê o sinalzinho? Esse aqui todo mundo sabe o que significa. Vamos comprar a eternidade. Vamos a comprar la eternidad. Cara, não chegou nem no meio do caminho. No llegó ni al medio del Tanto que camino. o homem hoje, uma das coisas que ele mais gasta Tanto que el hombre en esos tiempos, el hombre lo que más gasta é com coisas É que com garantam coisas. que ele vai viver muito tempo. es con cosas que le garantan a la persona vivir mucho tiempo. Então tem gente já se congelando para no futuro descobrir a cura da Hay doença. algunas personas que ya están congelándose para después descubrir el cura de la dolencia y vivir más tiempo. Tem gente que investe muito, muito dinheiro em medicamentos, Aí tem- cosméticos para continuar jovem. Hay personas que invierten en muchos medicamentos o maquillajes, etcétera, etcétera. A gente investe bilhões para Hum. conhecer o Personas universo. invierten millones para conocer el universo. E aí a gente tenta comprar algo que é incomprável, Y ahí nosotros intentamos comprar algo que es incomparable: a eternidade. la eternidad. Não dá. No da- A gente tenta comprar Intentamos comprar a eternidade la eternidad fazendo coisas boas. Não estou Fazendo dizendo coisas que essas buenas. coisas são ruins, No estoy diciendo que esas cosas son malas, mas eu estou dizendo que elas são insuficientes para nos levar pero sí estoy diciendo que esas cosas son insuficientes para llevarnos até a eternidade. hasta la eternidad. Não é porque eu sou filho de crente ou porque minha mãe é Não é- uma muito boa cristã, minha Não é- mãe vai na aham. igreja, meu pai. Cara, No isso não te solamente leva porque para soy Deus. hija de creyente o mis papás van a la iglesia, eso no nos va a llevar a la eternidad. Ou não é porque eu tenho uns amigos legais Não é que me porque- falam de Deus Ajá, o no es porque tengo amigos chéveres que nos hablan de Dios. que eu vou chegar lá no céu Voy na a eternidade llegar por causa hacia el disso. cielo y llegar a la eternidad a causa de eso. E aí Deus viu essa luta do homem. Deus sabia dessa luta. Y Dios ve esa lucha, la lucha que tenía el hombre. Ele sabia que essa luta era uma luta Sabía que esa lucha
não ia dar certo. no iba a dar cierto. Ou seja, a gente precisava de uma nova estratégia. Entonces necesitábamos, Dios vio que necesitamos de una nueva estrategia. E aí ele começou E aí o ele plano começou dele, que já estava escrito lá na eternidade. Você está el vendo que a plan- parte de cima é a eternidade. Comenzó el plan de la eternidad, porque la parte de encima quiere decir la eternidad. Então o plano começou na eternidade e alcançou a nossa história. Entonces el plan de la eternidad alcanzó a nuestra historia. E esse plano ele se cumpriu em determinado tempo Y ese plan se cumplió en determinado tiempo, para que a gente pudesse entender en lo cual nosotros pudiéramos entender que o arrependimento é a única coisa que nos vai voltar para a que el eternidade. arrepentimiento es la única cosa que nos va a llevar hacia la eternidad. Ou seja, o único caminho que existe de volta a Deus Entonces el único camino que existe de regreso al Señor, a Dios, é Jesus. es Jesús. Não tem outro caminho. No hay otro camino, Não existe outra no forma. existe otra forma. E Jeremias ele queria alertar o povo Jeremías quería alertar al pueblo para que o povo entendesse isso. para que el pueblo entendiese lo que estamos Não hablando. era a tradição, não era os No era bons tradición, costumes, no eran não buenas era, costumbres, não era ter o templo em Jerusalém, no que era a morada solamente de era Deus. el templo en Jerusalén, que era la morada de Dios, Era entender o que Jesus veio fazer aqui. era entender de lo que Jesús iba a hacer en ese momento. E Deus, ele é tão misericordioso que ele mandou vários profetas, assim como Jeremias, para falarem sobre Y isso. Dios era tan misericordioso que mandó muchos profetas, así como Jeremías, para hablar sobre esto. Ele queria nos avisar, olha, Ele foi- arrependam-se. Y nos quería avisar para que nosotros nos arrepintamos. E aí o texto, a E aí o fala de texto. João Batista, El texto y lo que dijo Juan el Bautista. João Batista ele chega falando na boa. Juan el Bautista vino y dijo lo siguiente: Arrependam-se dos seus pecados, arrepiéntanse de sus pecados, porque o reino do Senhor está porque el perto. reino de Dios está cerca. Arrependam-se. Arrepiéntanse. João Batista está falando isso Juan el Bautista está hablando esto 600 anos depois de Jeremias. 600 años después de Jeremías. A mensagem é a mesma. El mensaje es el mismo. Quer voltar para Deus? Quiere regresar al Señor. Arrependa-se. Arrepiéntete. Só que não é só arrepender. Solamente que no es arrepentirse. É arrepender, Es arrepentirse, pedir perdão pedir perdón e viver diferente de como vivia y antes. vivir diferente a lo que vivías antes. Isso é arrependimento. Eso es arrepentirse. Se a gente pensar, Si nosotros pensamos, vamos ver se vai dar certo a minha ideia. Essa aqui. Às vezes a gente fala que mudança é uma volta de quantos graus? a veces nosotros decimos que cambio, mudanza, es una vuelta de ¿cuántos grados? Tem muita gente que fala assim, eu vou mudar, eu vou fazer um giro de 360 graus Hay na minha algunas vida. personas dicen que, bueno, voy a cambiar, entonces voy a dar una vuelta de 360 grados en mi vida. Só que se você faz uma volta de 360 graus, Solamente que si yo doy una vuelta de 360 grados, você vai voltar para o mesmo lugar. voy a regresar al mismo sitio. Tem muita gente vivendo Hay mucha gente viviendo esse tipo de arrependimento. ese tipo de arrepentimiento. Déjame hacer una foto ahí, por favor. Voy a colocar en el grupo. Só que o arrependimento de verdade, Solo que el arrepentimiento de verdad ele é ou uma volta de 90 graus, o es una vuelta de 90 grados, ou uma de o una de 180, 180, ou pode até ser uma de 270 o graus, puede ser una de 270 grados, pero não uma de 360. pero no una de 360, Porque senão a gente vai voltar para o mesmo lugar. porque si no, nosotros vamos a regresar al mismo lugar. E o arrependimento que Deus nos está chamando para fazer Y el arrepentimiento de que Dios nos está diciendo para nosotros hacer é mudança de vida. es cambio de vida. Não é para ser a mesma coisa, No es para hacer la misma cosa, é para ser diferente. es para ser diferente, É para ser uma vida es para ser una vida que glorifica a Deus. que glorifica a Dios. Daí uma pergunta: Y hay una pregunta. você tem glorificado a Deus com a sua vida? ¿Usted ha glorificado a Dios con su vida? Você tem vivido a sua vida ¿Usted ha vivido su vida de forma que as pessoas vejam de Jesus? forma que las personas vean a Jesús? Ah, Thalita, Jesus não faz diferença na minha vida. Cara, Talita, Jesús no hace diferencia en mi vida. acorda. Bueno, despierta. Ele está voltando. Él está regresando. E ele vai viver eternamente Y Él va a vivir eternamente com as pessoas que decidiram fazer o caminho da volta. con las personas que decidieron hacer un camino de regreso. Você tem livre-arbítrio. Usted puede hacer lo que quiera. A vida é sua. La vida es tuya.
Você pode escolher fazer uma volta de 360 Puedes escoger hacer la vuelta de 360 ou a outra. o la otra, Mas com certeza, pero con seguridad, a vida que Deus quer pra gente la vida que Dios quiere para nosotros é vivendo em companhia de Jesus. es viviendo en compañía de Jesús, Sermos mais parecidos com Jesus. ser más parecidos con Jesús. A Bíblia ela tá cheia de histórias de homens falhos. La vida está llena de historias de hombres que fallaron, Falhos como eu e você. Errados como tú y yo, Pessoas que precisam de Deus. personas que necesitan de Dios, Pessoas que personas que cheias de falhas, erros, llena de errores, de fallas, limitadas a esse tempo. limitadas a este tiempo, Mas fala de um Deus pero habla de un Dios misericordioso, misericordioso, amoroso, amoroso, justo, justo, que está esperando a gente voltar para Ele. que está esperando a nosotros poder regresar hacia Él. O perdão de Deus está ao alcance das pessoas, El perdón de Dios está al alcance de las personas, contanto con tanto que haja um verdadeiro arrependimento. que haya un verdadero arrepentimiento. Arrependimento das práticas erradas Un arrepentimiento de las prácticas cerradas e uma conversão y una conversión para os retos caminhos do Senhor. para los Retos caminhos do Senhor. rectos caminos del Señor. Que é fiel e justo Que para es perdoar os fiel y pecados. justo para perdonar nuestros pecados. Não existe Deus como nosso Deus. No existe Dios como nuestro Dios. E eu, cada dia mais, eu tenho certeza disso. Y yo cada vez más tengo certeza de eso. E a minha certeza se baseia na palavra, Y mi certeza se basa en la palabra, na história en la historia e no Espírito Santo de Deus. y en el Espíritu Santo del Señor. Talita, por que o mundo está tão ruim? Pero Talita, ¿por qué el mundo está tan errado, tan mal? Porque a gente está deixando Deus de lado. Pero no, es porque nosotros estamos dejando a Dios de lado. Nós estamos deixando Deus na nossa caixa, Nosotros estamos dejando a Dios en nuestra caja. nós estamos deixando Deus dentro de casa Estamos dejando a Dios dentro de nuestra casa ou dentro da igreja o dentro de nuestras iglesias e estamos só colocando vivendo de frases de efeito. y estamos viviendo de frases de arreglo, de Tipo, Deus te abençoe, te bendiga, mas não abençoando de pero verdade, no só da boca para bendiciendo fora. de verdad, sino de la boca para afuera. Jesus te ama, Jesús te ama, mas eu não sei esse amor nenhum. pero tú no estás usando ese amor. Eu não reconheci esse No amor para mim. reconociste ese amor. Tô orando por Estoy você, orando por ti, mas nem sabe nem o nome da pessoa. pero no sabes ni cómo se llama la persona que bendeciste. Jesus veio para salvar, Jesús vino para salvar, mas eu sou o mais perdido. pero yo soy el más perdido. Então está na hora da gente deixar as frases de efeito Entonces nosotros estamos en la hora de dejar las frases e voltar para o Deus de verdade. y regresar para el Dios de verdad. Regressar ao Deus que ama, Regresar para el Dios que ama, que cuida, que cuida, que disciplina, que disciplina, que tem uma vontade boa, perfeita e que agradável. tiene una voluntad buena, perfecta y agradable. É isso que ele está chamando a gente para Eso viver. es lo que Él está haciendo, Él nos está llamando para eso. E com esse tempo em que nós temos vivido, Y con ese tiempo que hemos vivido, não só de pandemia, no solo de pandemia, mas do nosso amor a cada dia está sendo desafiado a esfriar-se. sino que nuestro amor está siendo desafiado cada día a enfriarnos. E se nós não nutrirmos esse Y si amor, no nutrimos ese amor, nós vamos perder a visão, assim como o povo de vamos Israel. a perder la visión como el pueblo de Israel. O povo de Israel, cara, eles viram muitos El pueblo de milagres. Israel vio muchos milagros. Eles viram a mão de Deus sobre a vida Vio la mano de Dios sobre sus vidas e eles se perderam, y se perdieron. porque o amor deles se esfriou. Porque el amor de ellos se enfrió. Não deixa o seu amor se esfriar. No deja que el amor se enfríe en ti. Vamos colocar Efésios 5, Coloquemos Efesios 5, 15 e 16 na prática nas nossas vidas. 15 y 17 en práctica en nuestras vidas. Fala assim, Efesios 15 y 17. Efésios 5, 15 e 16. Efesios 5, del 15 al 17. Prestem atenção Presten atención na sua maneira de viver. en su manera de vivir. Não vivam como os No ignorantes, vivan como los ignorantes, mas como sábios. pero como sabios. Os dias em que vivemos Los días en que vivimos são maus. son malos. Por isso, Por eso, aproveitem bem aproveche bien todas as todas las oportunidades que vocês têm. oportunidades que ustedes tienen. Não hajam No actúen como pessoas sem juízo, como personas tolas, mas procurem entender pero procuren entender o que o Senhor quer La- que vocês lo que façam. Dios quiere que ustedes hagan.
É hoje Es hoy o dia de voltar para o Senhor, el día de regresar al Señor, de deitar no colo do de Senhor. echarse en Me regaço. el regazo del Señor, Em recostar-se no Senhor, recostarse en el Señor, pedir perdão, assim pedir como a gente faz com o perdón, pai e a mãe, así como hacemos con nuestro papá y nuestra mamá, voltar para o Senhor, regresar al Señor, deixar o Senhor transformar a nossa vida, dejar al Señor transformar nuestra vida, fazer algo novo. hacer algo nuevo. Chega da gente viver a mesma coisa. Cansémonos de vivir la misma cosa. Deixe os nossos dias serem vividos Dejemos nuestros días ser vividos como pessoas que amam a como Deus, personas que aman a Dios, que vivem para que Deus, viven para Dios, fazendo as coisas normais da vida, haciendo las cosas normales de la vida, estudando, estudiando, trabalhando, trabajando, lutando, luchando, olhando para o próximo. mirando para nuestros amigos, para el prójimo, Porque a vontade do Senhor porque la voluntad del Señor é boa, es buena, perfeita e perfecta agradável. y agradable. Não é ilógica. No es ilógico, É um chamado constante para nós. es un llamado constante para el Señor. Vamos orar? Vamos a orar. Senhor, graças por tu amor. Graças porque tu eres Deus. Graças porque tu eres el Rei de Reyes, el Senhor de los Senhores. Graças a Deus porque em ti nosotros, oh Deus, temos um caminho de vuelta para nossa vida, Senhor. Graças porque em ti nosotros, oh Deus, podemos reconciliar-nos. Graças, Senhor, porque tu estás sempre, oh Deus, disposto, oh Deus, a recibir-nos, mesmo quando estemos lo peor. Tu estás aí, oh Deus, para limpiar-nos, sanar-nos, oh Deus. Graças, ó Padre, por isso. Graças a Deus por este amor que não tem fim. Graças a Deus por esta misericórdia que se renueva cada manhã. Graças por esta graça, Senhor, que temos e que não merecemos. Ajuda-nos, Senhor, a valorar isso. Ajuda-nos, Senhor, a mirar hacia ti, Senhor. Que seamos sensíveis a tu Espírito Santo, que busquemos ao Senhor de coração, de verdade, ó Padre, não só porque estamos em um grupo, ou não só porque outro nos chama, mas porque nossas vidas, ó Padre, dependem disso. Dependemos de ti, Senhor. Queremos estar cerca de ti, Deus. Então, eu te pido, Senhor, por cada um que está aqui no grupo hoje, por cada pessoa que está mirando esse vídeo, Deus, que tu Espírito Santo llene suas vidas, que tu Espírito lo abrace, lo traga, oh Deus, a su regazo, Senhor. Que tu lo apapaches, Senhor, Deus, de la forma como solo tu sabes hacerlo, Deus. Ajuda-nos, Deus, a deixar a vieja vida, ajuda-nos a deixar lo viejo para trás e a conformar-nos, oh Deus, com a nova natureza que tu tienes, oh Padre. Ajuda-nos a sermos hijos obedientes, hijos que sirven, hijos que se humilham, Senhor, sem a preocupação, oh Deus, de estar sendo menos, pero com a preocupação de agradar ao Padre. Graças a Deus por tu palavra ser real, ser viva e eficaz. A ti sea a honra, sea a glória. Bendiga nosso dia, nossa semana que se inicia. Que tengamos, ó Deus, mais oportunidades de aproveitar nosso tempo, de sermos melhores. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amén. Sí Dios te podemos, bendiga. sí podemos, gente. Podemos vencer el pecado. Jesús ya venció en la cruz por nosotros. El día a día, ¿no? Así como de Alcohólicos Anónimos, el día a día, tenemos que vencer el día a día. Estamos con Jesús, estamos con Dios. No desistamos. El Señor siempre está. Siempre estamos, tenemos que estar orando en el Espíritu. A eso nos referíamos. Eso es lo que nos estamos aprendiendo. Estamos orando en el Espíritu siempre, todo el día. No solamente ruegos y súplicas, sino andando en el Espíritu. Es estar sabiendo, conociendo que en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios siempre está con nosotros. Y Él no solamente nos juzga, sino Él más que eso, Él nos cuida y Él nos ama. Él siempre está presto para poder abrazarnos. ¿Sí? Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Bueno, para nosotros ya fue de bendición, ¿no? Sí. Espero que también haya sido de bendición para tu vida. Sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros, así como también estudiamos la armadura de Dios. Oremos los unos por los otros, orar por los santos, no los santificados, todo lo que nosotros hemos recibido, el Espíritu Santo, somos santos, ¿no? Pero también oremos por los que tienen que regresar
a los pies de Cristo, tienen que regresar al camino correcto, no para una perfección, sino para una eternidad y una salvación. Eso es algo muy, muy, muy importante y ese es nuestro trabajo. No podemos quedarnos parados. Ahora con la enfermedad también que estamos viviendo en este día, vamos a vencer en nombre de Jesús. No sé si ustedes están acompañando la campaña, la lucha contra el COVID. Si no estás acompañando, igual entra a nuestra página, entra a los proyectos, a las redes sociales del proyecto Red, de los radicales, y pueden estar compartiendo lo que nosotros estamos colocando, porque otras personas están colocando, se están uniendo, tipo ellos postan en sus Facebook, Instagram, etcétera, en sus redes sociales, que ellos se están uniendo a la campaña contra el COVID. Y nosotros simplemente lo compartimos. Entonces compártelo para que tus amigos sean bendecidos, para que se animen a hacer deporte, para que se animen a alimentarse bien, para que puedan animarse a seguir a Cristo, porque así como Talita dijo, somos seres integrales, físicos, somos carne, somos espíritu también y somos relacionables. Entonces, todo tiene que estar bien alineado, bien equilibrado, para que el COVID no nos pueda vencer. Amén. Hola Felipe, ¿cómo está mi hermano? Le cuento que yo estoy bien, Américo.